बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो वज़ाइफ से कुछ हट के है और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी था कि इस टॉपिक पे कोई थोड़ी सी हम बातचीत करें, इसके बारे में डिस्कस करें। टॉपिक कुछ यूँ है कि मेरे ख्याल में ये इसका नाम हमें देना चाहिए ख़ुद की पहचान। और ख़ुद की पहचान इतनी ज़रूरी है कि इसके बगैर हम कामयाबी के रास्ते को अपना नहीं सकते, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब हम ख़ुद को नहीं पहचान पाएंगे, अपनी सलाहियतों को, अपनी काबिलियतों को नहीं पहचान पाएंगे, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन फ़ैसले नहीं कर पाएंगे और ना ही राह रास्त को पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 70-70 साल तक एक डगर पर चलते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत और सलाहियत वो नहीं होती जो उन्होंने रास्ता अपनाया होता है। और यही वजह होता है कि हमारे माशरे के अक्सर लोग मायूस कुन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आपस में नज़रियात का इख्तलाफ होता है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम एक दूसरे को आज़ादी नहीं देते कि कोई अपने बारे में फ़ैसला कर सके, कोई इंसान अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपने प्रोफेशन को, अपने पेशे को सेलेक्ट कर सके, चूज़ कर सके। जैसे कि आपने ये भी गौर किया होगा कि हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई किस काम के लिए है और कोई किस काम के लिए। इसी तरह से आप हमारी शख्सियत के मुताबिक भी अपने आप को देख सकते हैं। किसी के शौक़ क्या होते हैं, किसी के शौक़ क्या होते हैं। कोई शुरू ही से जानवर, पौधों और नेचुरल चीज़ों में दिलचस्पी रखता है, जबकि कुछ लोग किताबी कीड़े होते हैं, वो रिसर्च वर्क को पसंद करते हैं। अब आप अगर एक रिसर्च वर्क और पढ़ने वाले इंसान को जानवरों, पौधों और नेचुरल चीज़ों में खुश रहने के लिए छोड़ दें तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा जब तक उसकी इल्म की तलब पूरी नहीं होगी। कुछ लोग हाथों से काम करने के लिए बने हैं और कुछ लोग दिमाग से काम करने के लिए बने हैं। जैसे कुछ लोग लीडर होते हैं और कुछ अवाम। हर इंसान लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर एक होता है। ना तो लीडर अवाम के बगैर कुछ है और ना ही अवाम लीडर के बगैर कुछ है। जैसे कि आपने ये मिसरा अल्लामा इकबाल के शेर का तो सुना ही होगा कि मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। मतलब कि अगर अवाम ना हो तो लीडर की उसके बगैर कोई हैसियत नहीं, उसको सुनने वाले कोई नहीं, तो वो सुनाएगा किसको। और अवाम को हमेशा एक लीडर की ज़रूरत होती है ताकि उसके पीछे चलकर वो अपनी कामयाबी की मंजिल हासिल कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम माँ बाप के ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सबसे पहले जो एक माशरा डेवलप होता है वो घर से डेवलप होता है। एक माँ बाप हैं, मतलब उनके आगे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो आप ये सोचें कि वो 4 लोगों की तरबियत कर रहे हैं। और अगर वो उन सिर्फ 4 लोगों ही की सलाहियतों को पहचान लें तो उनके घर एक अमन का गहवारा बन जाएगा, खुशियों का गहवारा बन जाएगा। अगर वो एक दूसरे के नज़रियात को इज़्ज़त देंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे और समझेंगे, और एक इख्तिलाफ़ राय होने के बावजूद भी अगर वो एक दूसरे की इख्तिलाफ़ को मस्बत पहलू में रखेंगे तो वो काफ़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को पहचानें और जिस्मानी सलाहियतों को पहचानें। मतलब कि किस बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी किससे ज़्यादा है और किसकी कम है। और जिसकी ज़्यादा है ना तो हम उसे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होने दें, और जिसकी कम है उसको हम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होने दें। क्योंकि हर इंसान जो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है उसके हर एक के अंदर कोई ना कोई सलाहियत और काबिलियत मौजूद है। जैसे कि मैंने अपने चचा से एक वाक़या सुना हुआ है हज़रत मूसा के ज़माने का। शायद उसमें कोई गलती हो, लेकिन वो एक बहुत ही एक मोटिवेशनल वाक़या है कि हज़रत मूसा के ज़माने में एक शख्स था जिसके ना तो बाजू थे और ना ही टांगें थी। समझ लें कि वो उसको पंजाबी में आप उसको टुंडा मुंडा भी कह सकते हैं, और समझ लें कि वो बिल्कुल एक अपाहज इंसान था। अब हज़रत मूसा जब हज़रत मूसा अल्लाह ताला के पास जा रहे थे अपनी अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए, तो उस आदमी ने हज़रत मूसा से कहा, हज़रत मेरे लिए एक सवाल पूछिएगा अल्लाह ताला से कि क्या मैं किस काबिल हूँ कि मैं इस दुनिया में भेजा गया हूँ, क्या मेरा कोई काम है इस दुनिया पर। शायद वह इंसान इस बात पर बहुत सोचता था कि मैं किस काबिल हूँ। हज़रत मूसा ने उसको देखकर वाकई सोचा कि ये किस काबिल है। जब वो अल्लाह ताला के पास गए
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس شخص سے کہنا کہ دوزخ اور جنت کے درمیان میں ایک سوراخ ہے، تمہیں میں اس میں فٹ کروں گا، تم اس کے لیے ہی بنائے گئے ہو۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے، انہوں نے اس بات کا جواب اسے سنایا اس آدمی کو، تو وہ اتنا خوش ہوا اور وہ شکر کرنے لگا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی تو قابل بنایا، ورنہ تو میں اس دنیا کے لیے ایک ناکارہ چیز تھا۔ چلو آخرت میں اس سوراخ میں تو فٹ ہو جاؤں گا، اور جنت والوں کی طرف سے جنت کی ہوا لے لوں گا، اور دوزخ کی طرف سے چلو مجھے گرمی مل جائے گی، یہی ہوگا۔ تو اس نے بہت شکر ادا کیا۔ اس کا شکر ادا کرنا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں سلامت ہو گئے، اور وہ اس شکرانے کی وجہ سے اس کو یہ نعمت ملی۔ اب یہ بات تو اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ایک موٹیویشن ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کام کے لیے ضرور بنایا گیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے۔ اور میرے خیال سے تو ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے، اور اتنی آبزرویشن تو ماں باپ کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی صلاحیت کو پہچانیں بھی اور اسے نکھاریں بھی۔ اگر ماں باپ ہی ہمارے اوپر غور نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہی سنا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتا ہے۔ تو اگر ماں کی گود اس کے لیے علم کا سبب نہ بنے، اس کے صلاحیتوں کی نکھار کی جگہ نہ بنے، تو پھر ماں کی کیا اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ کوئی اگر کہے کہ کوئی پہچان نہیں پاتا تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور میرے خیال سے غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پیرنٹس پر، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے اوپر غور کریں۔ ہم نے ان کو بیکار چھوڑ دیا ہے بالکل آوارہ ہونے کے لیے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل پر غور کریں، اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں، ان کو ایک بیک اپ دیں، ان کو موقع بھی دیں اور ان کو آزادی بھی دیں اپنی اظہار رائے کا۔ وہ آپ سے کسی بھی قسم کا سوال پوچھیں، آپ انہیں بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیں۔ بچے جب آپ کی کوئی غلطی پکڑیں، مطلب آپ کی کوئی مسٹیک پکڑیں، تو پھر آپ اسے ایکسیپٹ کریں کہ ہاں واقعی میں میری یہ مسٹیک ہے، یہاں میں نے غلط کیا ہے، تاکہ بچوں کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک فرینڈشپ کا ریلیشن شپ ہو، نہ کہ وہ آپ سے اپنی باتیں چھپائیں۔ باتیں چھپانے کی عمر بہت دیر میں آتی ہے۔ ہمارے بچے آج کل ہم سے بہت ہی جلدی باتیں چھپانے لگ پڑے ہیں، کیونکہ ہم ان کے معصوم سے سوالوں پر جو اس آج کل کی انٹرنیٹ کی دنیا سے ان کے دماغ میں آتے ہیں، ہم ان کو اس پہ جھٹک دیتے ہیں، ان کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے سوال بچے کرتے ہیں، آپ کے بھی بچے بھی کرتے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ایک فرینڈشپ کا ریلیشن شپ رکھیں، اور ان کو جواب دینے کے لیے اگر آپ کو ریسرچ کرنی پڑے تو آپ ریسرچ بھی ضرور کریں۔ اس سے بچوں کی بھی نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کی بھی، اور ایک بہتر معاشرے کا بہترین فرد ہم پیدا کر سکیں گے، اس کو بنا سکیں گے۔ تو اس پہ مزید بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے مزید آپ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ہٹ کریں اور شیئر کریں، اور بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔